Halaman kita ke diskon ini atau diskon ini mama kita tu ini semua jera diskon jera diskon ini orang saya sampai mayo central state administrative total ini subdivision dan district ini jadi diskon mau itu tu lagi hal kami apa yuk election paha jeha paiki mungnu tunai senti mungnu tunai to pau thole namai jini diskon samu bangma ta namai jini je kang supaya samu to ma dong lai election ni fever paha naisle re mo pai thane sa pon dora benje mo lai tum kam se kam naisle ama pai ha lai masu lai nai samu ma dong lai nai tai mo jini ada matina ma samu je kau taklai je busi ni kau ai bi omia ko chuma ta thing atu sale ha ram ku ja droni phai nai ting ai je omia je chung je lekha application suye financial support lama boya jo chung minister ni ka asa kheu chung mai nai mom ke thamayo tribal welfare minister jida ma chomong jida wan chomong jida tau ni tribal welfare minister ne bini wan chomong jida abo moy taklai jwa sa kheu chung je puila je jini guru ni je busi kheni je wan chulai mo ka ham ko busi chung kheu beng mo mang tho ta mara tre be ja se busi kai bi siu chung je busi original kai na chung kuri tha boya chini bruce bs ku je central government ni chini mama etiga ina master se jini jili mama je kuni je round je committee wise mo abo ka ham tu bo ka ma chu shuru khena chung chandra financial support theme chung khelaina sudu boya discount bon khle ta sar ko to je hojagri festival aro dino chung sibosio abono ko chung mia ko chung salaya je halam community brand ma ke north eastern council ke ha ram ko mane chung budget 22 ba 15 20 lakh ke chung budget khena aram sinje bai mo asa ke 10 plus hole chung bai nai बार-बार चुनो डिप्टी सीएम चिनि थानाय डिप्टी सीएम जिसनो देबर मासाव आगे खेदी जो सेमाय को खेरि पाया प्रोजेक्ट पाया आवन कामको चुरि पाया आवन बहुत डिस्काउंट बहुत 3-4-5 मास ये दुर्गा पूजा डिस्काउंट जो प्रोजेक्ट है बुना आरो बिदि जो राम माय हाके पारा थाम खाव दनाय साबि लायो तियो जे थेबो मा सानाय बीएस गुदि बाबे सामु दाव दङ তিনি প্রচার করে বিজেপি রাও যে সামুতা আবু প্রচার করে সংগ্রামারও সামুতাতে করে প্রচার পান যিনি বিএস কু সামুতামো বাহা প্রচার করে আবু তুমি প্রচার করতে নয় তারপর তুলনায় এসে তো মজানি কথা সাও আর বিএস কু চুজে সাবি লাগলো মতবা তে বিনোলা হাত চামে সামা আবমি তিনি যেরকটা অনারেবল ডাক্তার থামলে চুমাইকে পুলিশে মায়ু চাও ফো খামো নিনে মুখবো কাঞ্চন পড়ুমে উনকো সাবিল বাজাউমে চাও ফো খামো দুইটা আছে তারপরে খুব থাম খুব বেশি কাখাওয়া আবমি বাড়ি থাকতে হা বহুত দাম ছাইলে বহুত জমা লাগা আছে তো এই খাবারতে মা খালে খাইবে না সেকেন্ড লার্জেস্ট পপুলেশন তোমার মানে জুকু প্রামে জুকু যা মা খানে যে পুরো জায়গা পাচ্চা রংনাই जो जेसीबो पार्टी मादा ऑर्गेनाइजेशन के पार्टी कइले तो फाइनली पा আছে पॉलिटिकल पार्टी समथाव अब साइजो जो माला जों बानाय जों जे जोंखौ बेखौ जों पार्टी जिदावै किन्तु तिनि नायनो मु आइडियोलॉजी के हासे तिनि नायनो मुले के हासे जों पार्टी ले बांलायना उन्दै जागो गेप दं जा सिनियर ले आं बानाव কোনো অসুবিধা তো হয় না আমার সাথে উন্दै जागो मा प्रॉब्लम तो आं जेमै मदरा ना मखालसेने শুধু আইনা तिनि डेवलपमेंट কইছে तेयो आं शुक्ला चरनिया जनता फेमिसिया आं बोनो बुद्धि फ्रमा दं तेयो विकास देवर मानो बुद्धि फ्रमा दं ना बोला फायदा से को इति जागा डेवलपमेंट के ननाय ब्रह्मा खनाय आं तेयो शांति बाजाराव जे डेवलपमेंट खमो आरे ग्याबुल फेमिया पर्सनली ऑफिसर आं एमएलए हा पीपल रिजेक्ट आना ग्रुप आनो बानो होइसे एमएलए नि हिक तमा खेय ऑफिसर न रैनाय मा सामु यानाय तो आबदिबा थानाय बोला पसिबाबो जों आबदिमा एमएलए एमएलए में ऑफिसर भी नोरिनाय एमएलए में बुथाया आंले पियोन नि थि थाव आइ सामो आदे खेमा बोला आईएएस ऑफिसर या ना टीसीएस नो
office thanga sar siyo ani kamu ade kamu bisa kau ani abu MLA lektoya ani development hanga sam jeuna abu san success hunai abu mi যেদিন আমরা অফিসার অফিস থানা তুই জায়গা চিনি গেট তো থানা দরকার কে জাতি রকম না আবো চিনি সারি সামো মেনে আইনি বিধানসভা নি স্মার্ট মানা আবো চমপুর বিল মাকে না আবো মে আইনি বসি রকো চমত্রে ওয়া দিও যে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করনা দ্রবা লিখা কাময়াব হয়ো চমত্রে ওয়া তা কে চুদাল ইলেকশন পে বসিবা যারা তোমরা চমতা কে পালাইনা নাম নিজেরা অর্গানাইজেশন প্রো জায়গা গেপিং তো চমো সারি চমাবো যত তো মানে চমপুর বিল খেলায় স্বাভাবিক যে থাকো সানম পাইনে मिनिस्टार देखो तेनो आशा दमनो যত আশা কেউ মাইরাও থাতো মা পক্ষে মাত্র বিজেপি কেমন একটা পার্টি নো যে সিপো মিছিল পক্ষে দি মিটিং পক্ষে দি প্রেস মিট যে সিপো পক্ষে দি ওয়া বলে লিদি দিলাম ইয়া আছে কিন্তু মাই থামলে চার বছর নয়া আপনা আনরে নাই কেমন তখন হিও নাইসিং দি খুব যাও তাও দি ফুকে তুমি তে লিডার হবে হিও নাইসিং দি তখন মাই একলে যে সিপো ফুরচক দি লামা পকা সদি মাইয়া আছে যখন মাইনাই বলে পাল কোন মিনিস্টার এমএলএ চামা পাস পাল বলে কত বাজারে কত চেন্নাই কত বড় পাস বলে কি আপনি দেখো কত মাইয়া বসে সানাই কও পাইলা যত ন প্রম বিয়ে তো আইলো